Karibu ya kumanizia, rafiki yangu, usiwe sababu ya maanguko ya mtu yeyote sababu ya maneno lako. Nasema hivi, usiwe sababu ya maanguko ya mtu yeyote. Usikuwe sababu, au don't be the reason of the tears of someone. Usikuwe sababu ya machozi ya mtu yeyote. Usikuwe wewe njo chemchem ya kilio cha watu. Usikuwe sababu ya divorce ya familia fulani. Usikuwe umoja wao. Usikuwe sababu, usikuwe wewe ndio unasababisha watu wanadivorce. Unamuona bibi wa mtu, sikia bienye bwanako alisema. Unaona bwana wa mtu, sikia bienye bibi yako alisema. Usikuwe sababu wa kuprovoke divorce au separation ya marafiki. Usikuwe sababu wa kuleta watu waachane katika mahusiano yao. Usikuwe sababu. Usikuwe sababu ya maanguko ya mtu yeyote katika maisha yako. Nisikilize mpendwa, nisikilize. Sababu hapo peko hatari sana, na vibaya vyote uko unatenda, vibaya vyote uko unasema juu ya wengine, vitakufuata. Itakufuata wewe na watoto yako na familia yako. Jichunguze vizuri. Usikuwe sababu ya kilio cha mtu yeyote. Usikuwe sababu, hapana. Hata kama uko na njaa, hata kama walikutenda vibaya mbele na wewe unapenda kuonesha kisasi, au kwa kujitetea, au kwa kutafuta raison. Sababu kuko watu, sababu ya kupata raison, anaweza kukuchongea uongo, anaweza kushuhudia uongo, anaweza kuongea maneno ambayo yasiyofaa juu ya kupata sifa fulani. Nasema usiwe sababu ya kilio cha mtu fulani. Usiwe sababu ya maanguko ya mtu yeyote hapa chini ya jua. Wewe usiwe sababu ya kuleta watu wamwache Mungu. Wewe usiwe sababu ya kufanya watu wajue dhambi kupitia wewe. Wewe usiye sababu ya kufanya watu walie. Wewe usiye sababu ya kufanya mtoto achane na baba yake, mtoto achane na mama yake. Wewe usiye sababu wa kuleta uadui kati ya ndugu, kati ya dada na kaka, kati ya baba na watoto, kati ya bibi na bwana, kati ya wandugu. Wewe usiwe sababu. Usiwe sababu. Peko laana, na hiyo laana haitakuacha, itakufuata wewe na watoto yako. Ona, acha nikuambie kitu kimoja ambayo haujuake. Sikiliza. Sikilize vizuri. Wewe unajua, kama unajua uko mzazi, uko na watoto, kama unajua utapata watoto baadaye, nisikilize. Sijawambia kaisikia, nikwambie. Wakati wewe mzazi uko nafanya dhambi, unaishi katika dhambi, matukio itakuja kwako na itafuata watoto yako. I'm telling you. Soma kitabu, soma Deuteronome 28. Itakuambia nja kwa mstari wa kwanza. Itakuambia juu ya la baraka, wende fika 15, itakuambia sasa juu ya laana. Asema itatoka kwako, inaenda kwa watoto yako, itashuka kwa watoto ya watoto yako, mpaka kizazi cha 4, cha 3 au cha 4. Laana yene wewe baba ulifanya, watoto wa innocent wanaanguka juu ya makosa yako. Juu ya nini? Juu ni damu. Ona, unaweza kukatala lakini ni kweli. Juu ya nini dunia iko hivi leo? Zambi, mateso, mauaji. Kwa sababu
Adamu alimuasi Mungu. Sisi wote tulipokea hiyo blood ya Adamu, tunapitia hiyo njia. Usichezee maisha yako na kizazi chako. Ya pili, unaweza sema mbona nilifanyaka dhambi, mbona nilizarau wale, mbona nilifanya hivi na hakuna kibaya kilinitukia. Nisikilize, Mungu ni mvumilivu sana. Mungu ni mvumilivu sana. Haina kusema ukafanya dhambi pale pale unaona matukio. No, Mungu ni mvumilivu. Inaweza kamata masaa, madakika, mwezi, miaka au miaka 10, hata 20 ans, au baada ya kufa yako makosa ulifanya itakamata watoto yako. Itakamata watoto yako. I'm telling you, itakamata watoto yako. Ndio maana uangalie vizuri. Kizazi cha watoto ya wale wanamtumikia Mungu, wale watoto nao wanakuwa na barikiwa, watafata nyayo za baba yao. Na wale wote wanaishi katika manjia ya uchawi, bafumu, majamii, unaona ile laana inaenda mpaka kwa watoto na watoto na wajukuu wanaenda mwa ile njia. Jichunguze vizuri. Ndio maana leo niko nakuja kuongea na wewe. Chunguza maneno ya kinywa chako. Haujui kesho hiyo maneno uko nasema leo itazaa nini. Haujui. Maneno uko naongea leo inaweza kusaidia mtu anaokoka, inaweza saidia mtu anabarikiwa, inaweza saidia mtu analainiwa, inaweza saidia mtu anapotea na kuachana na Mungu, sababu ya maneno uko naongea mkinywa chako. Chunguza maneno ya kinywa chako. Jichunguze vizuri rafiki yangu. Maisha hii ni mfupi. Na kuambia tena leo hapa niko naongea na we. Kuko watu walishaomba, wanaomba maisha yao iko pale pale, sababu ya maneno waliongeaka. Haujui kwamba ilikwaza watu, haujui kwamba uliumiza watu, na ina kusema uliongea vizuri. Maneno uliongea ilifanya mafamilia inakuwa divise, makanisa inaachana, watu wanaachana kwa mahusiano yao, sababu ya neno moja ulisema. Maneno ya kuchonganisha, maneno ya unafiki, maneno ya uongo, ushuhuda wa uongo. Kwa sababu ya kutafuta sheria, unaenda kusema maneno ambayo haukustahili kusema. Sababu ya kutafuta kujitetea, unaenda kuongea maneno ambayo haukustahili kuongea. Sababu ya kutafuta sifa, unaenda kuchonganisha watu wakuone wewe mtu mzuri. Sikiliza mpendwa, ujitetee vile unataka. Ujitetee vile unataka, pigania sifa zako vile unataka. Nakwambia, nilikusomea ujue kwamba hukumu ya Bwana inakuja, na kila mtu, kila mwanadamu, tangia Adamu mpaka siku ya hukumu, mwanadamu yote ambaye alipita hapa chini ya jua, siku ya hukumu atatoa hesabu ya maneno yote mazuri au mabaya uliongea. Itafuatana na wewe. Chunguza maneno ya kinywa chako kabla haijakuwa nyuma. Chunguza maneno ya kinywa chako kabla haijachelewa. Chunguza vizuri rafiki yangu. Chunguza. Leo nina mengi ya kuongea na wewe sana. Ninayo mengi sana. Sikiliza. Yesu anaongea ya kwamba katika Mathayo sura 18 mstari wa 6. Yesu yuko anaongea kwa sababu kuna watu wengi wanakuwaka raison ya kufanya watu wengine wanini wapotee na wasimjue Mungu. Biblia inaongea juu ya wewe kuwa kama vile au raison ya maanguko ya mtu au ya mtu amsahau Mungu. Nisikilize vizuri. Ni Yesu yuko anaongea, Mungu anaongea. Na ujue kila neno ambalo linatoka mkinywa ya Mungu
inapaswa kuwa na matukio vile vile, exactly as God said, vile vile Mungu amesema, ndio ile itatukia. Sikiliza Mathayo sura 18 mstari wa 6. Ikiwa mmoja wa watoto hawa wadogo aniamini, na mtu yeyote akasababisha mtoto huyo kutenda dhambi, ole wake mtu huyo. Ingekuwa bora, ingelikuwa heri mtu huyo kufungiwa jiwe la kusagia shingoni mwake na kuzamishwa katika katika ziwa ya bahari mrefu. Nisikilize sasa, nataka kumalizia na hiyo verse, nisikie mpendo. Mungu anasema wewe ukikuwa sababu ya maanguko ya mtu yeyote, ingelikuwa taheri au ungelizaliwa. Sababu unapoteza mtu moja, sababu ya maneno yako, sababu ya maneno ya kinywa chako. Mungu anasema ukakuwa kikwazo cha kufanya mtu amwache Mungu. Asema ni vizuri wakufunge hata kamba mshingo na kijiwe kia kabambi, wakakutupe katikati ya ocean ya bahari, uzame, upotee, ukufe, kwa sababu umempoteza mtu moja. Juu ya nini? Ona, Mungu kwa kuumba mtu haikumsumbua Mungu sana. Ndiyo Biblia inasema baada ya Mungu kuumba mwanadamu, Mungu alichoka. Lakini wakati ya kuokoa mwanadamu toka dhambi, Mungu hakuchoka. Ilibidi kifo cha Mungu. Mungu alitoa uzima, ili mkute Mungu sana uzima wa Mungu. Sasa Mungu ametoa uzima wa, kisha wewe wende ukapoteze tena huyo mtu. Sikiliza mpendwa, hukumu itakuwa mkubwa sana na haiko mbali. Siku ya hukumu inakaribia. Ujiangalie vizuri. Watu ngapi umeishapoteza, au watu ngapi ulishaleta kwa Mungu? Ikiwa umeleta hata mmoja kwa Mungu, neno la Bwana linasema ni furaha na ni shangwe kwa mbingu. Sababu ya maneno yako unaweza kufanya watu wanaokoka. Sababu ya maneno yako unaweza fanya watu wanabarikiwa. Sababu ya maneno ya kinywa chako inaweza fanya watu wanaishi kwa furaha, kwa amani. Sababu ya maneno ya kinywa chako inaweza fanya watu wanamsifu Mungu na kumwabudu Jehova Rafa. Sababu ya maneno ya kinywa chako inaweza fanya watu wanamwabudu Mungu asubuhi mpaka usiku. Sababu ya maneno ya kinywa chako inaweza kuwatia watu moyo walikuwa katika dhambi, wanaona dhambi kuwa kitu kibaya. Sababu ya maneno ya kinywa chako, sababu ya maneno ya kinywa chako unaweza fanya familia yako inabarikiwa, inaweza fanya familia yako inamjua Mungu. Sababu ya maneno ya kinywa chako. Maneno ya kinywa chako ina uwezo. Maneno ya kinywa chako ina uwezo wa kubariki, ina uwezo wa kuinua, ina uwezo wa kupanguza machozi, ina uwezo wa kuleta amani. Nasema hivi, maneno ya kinywa chako, maneno ya kinywa chako, hacha kudharau kila neno linalotoka kinywani mwako. Ninakwambia tena ya kwamba maneno ya kinywa chako ina uwezo, ina uwezo, ina mamlaka, ina nguvu, ina ushindi. Neno la kinywa chako inaweza badilisha familia yako. Maneno ya kinywa chako inaweza kubadilisha marafiki yako, wale ambao hawajamjua Mungu. Sasa nakwambia hivi, maneno ya kinywa chako inaweza kufanya fasi yote unaishi panakuwa pa furaha. Watu wote wanajisikia amani, watu wote wanasikia wamebarikiwa, sababu ya maneno ya kinywa chako. Maneno ya kinywa chako inaweza kubadilisha atmosphere. Oh haleluya, oh haleluya. Nasema hivi, maneno ambayo inatoka mkinywa chako, ikiwa maneno ya kumtukuza Mungu, ikiwa maneno linaambatana na neno la Mungu, ikiwa maneno ya kuleta sifa kwa Bwana. Sikiliza nikwambie, mtoto ya Mungu,
Watu wote wanaishi karibu yako watakuwa wanabarikiwa sababu yako wewe. Watu wote ambao weko kando yako wataona mkono wa Mungu sababu yako. Watu wote ambao wanaishi pamoja na wewe wataona neema na baraka za Bwana juu ya maisha yako. Kwa nini? Kupitia maneno ya kinywa chako. Maneno yako ina uwezo. Maneno yako lina uwezo wa kuumba. Lina uwezo wa kuumba baraka. Ina uwezo wa kuumba ushindi. Ina uwezo wa kuleta amani. Ina uwezo wa kuleta furaha kwa jina la Yesu Kristo. Sikiliza mtoto ya Mungu. Maneno ya kinywa chako ina mamlaka. Ndio maana Mungu alikupatia sauti. Ndio maana Mungu alikupatia upate kujua kumjua yeye haraka, sababu anajua kupitia wewe watu watabarikiwa, kupitia wewe watu watamjua Mungu, kupitia wewe watu watafunguliwa, minyororo ya shetani zitanguka chini kupitia neno la Bwana linamokaa ndani mwako. Sikiliza, chunguza maneno ya kinywa chako. Mungu kama alikupatia hiyo kinywa na sauti, Mungu kama alikupa sauti, sio kwa ajili ya kudharau wengi. Kama Mungu amekupa sauti, sio kwa ajili ya kutukana watu. Kama Mungu amekupa sauti, sio sababu ya kuongea du n'importe quoi. No. Mungu kama alikupa sauti, alijua kwamba kuna watu watakuwa karibu yako, watafaidiwa kupitia ile sauti yako. Watu wataishi kando na wewe, watamjua Mungu kupitia wewe. Uko wa maana. Ndio maana Mungu anakuchunga leo. Sikiliza, hiyo kinywa unacho haiko cha shetani. Haiko shetani alikupatia. Mungu akukupatia hiyo kinywa ili mtumikie shetani. Mungu akukupatia hiyo kinywa ili udharau watu. Mungu akukupatia hiyo kinywa kwa ajili ya kutukana watu. Mungu akukupa hiyo kinywa juu ya kuteta watu. Lakini sikiliza habari ya Bwana Yesu. Mungu kama alikupa sauti, ni kwa sababu anajua utabariki Bwana, utabariki watu. Mungu alikupa sauti kwa kuinua walio chini, kwa kupatia moyo wale waliovunjika. Mungu alikupa sauti. Mungu alikupa sauti. Sikia nikwambie, wengi wamekosa sauti unayo. Wengi weko nasema, Baba, ningelikuwa na sauti ningelikutangaza. Ningelikuwa na sauti singeuteta watu. Ningelikuwa na sauti singeongea vibaya juu ya watu. Ijapo mabaya walitenda, ijapo makosa yao, sitawaongea vibaya, lakini nitawasogelea kwa ajili ya kuwashauri. Sikiliza, kuna wengi weko naomba Mungu sababu ya sauti. Wanatamani sauti. Mungu amekupa sauti. Mungu amekupa sauti. Mungu alikupa sauti sababu amekupenda. Sababu amekupenda. Sababu amekupenda. Mungu anataka apate faida kupitia sauti yako.